Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, di Jakarta pada Rabu 25 September kemarin. Dalam pertemuan ini, Sudaryono dan Dubes Penny Williams membahas berbagai program kerjasama, termasuk optimalisasi lahan rawa dan program makan siang gratis. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 2 juta hektar lahan rawa yang perlu dioptimalkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Kerjasama Australia dan Indonesia sangat penting dalam meningkatkan produktivitas lahan ini melalui keahlian dan teknologi yang dimiliki Australia. Sudaryono juga mengungkapkan rencana untuk mendatangkan sapi hidup dari Australia guna meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan susu dan daging. Menurut Sudaryono, melalui kerjasama ini, Indonesia bisa meningkatkan kualitas protein bagi masyarakat serta memenuhi kebutuhan makan siang bergizi di seluruh negeri. Kita telah membicarakan beberapa hal, salah satunya adalah kita juga menjelaskan kepada beliau bahwa ada poin penting ya, ada banyak poin penting, tapi maksud saya ada sangat yang kita highlight adalah satu terkait rencana kita bagaimana bisa swasembada pangan kita, ya, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi kan bagaimana lahan yang sama, produksinya lebih besar, panennya lebih sering, begitu, itu namanya intensifikasi. Kemudian juga ekstensifikasi dalam hal ini adalah kegiatan cetak sawah. Tadi sudah saya jelaskan juga beliau. Dan di dalam program swasembada ini ada satu expert yang dimiliki oleh Australia, dalam hal ini adalah terkait optimalisasi dari lahan rawa. Jadi kita juga ingin kita ini kan punya banyak lahan rawa di Indonesia, ada sekitar lebih dari 2 juta hektar, dan kita ingin lahan rawa ini termanfaatkan secara maksimal untuk ketahanan pangan kita, untuk pertanian kita. Salah satunya kami meminta kepada Yang Mulia Duta Besar, barangkali ada joint research atau mungkin mengirimkan expertnya dan seterusnya, karena kita butuh best practice dan best experience dan juga best teknologi juga best expertnya untuk supaya optimalisasi dari lahan rawa itu bisa secara maksimal kita laksanakan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono berharap kerjasama ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. So we're really, as I said to Bapak Wamen, we're really keen to work with Indonesia on its priorities around food security in the areas where we have particular expertise. And as you said, particularly in the research space, I've been really, really happy over the we've always had a strong research collaboration between Australia and Indonesia, but I think over the last year we have seen increasing research collaboration through a number of our programs. We're working really closely with BRIN, we're working really closely with a range of universities. I was yesterday very pleased to be involved in a collaboration between teacher education. So I do think that you're right, that the research relationship and the research collaboration going forward is critically important. In food security, but agriculture, in climate change, that's a particular, and the impact of climate change on agriculture. Sorry, updating on. So we're doing a lot of research collaboration on areas to do with, for example, seaweed and seaweed cultivation in Sulawesi, but across a range of sectors. So Bapak Wamen and I have been talking about that, and I was very pleased to be able to be in Australia when Bapak Presiden terpilih Prabowo went to Australia and had conversations with our Prime Minister. And one of the areas that was identified is how we can work together in collaboration in the nutritious meals. Some of that's around research collaboration, some of that's about short courses and scholarships, but it's also business. And Bapak Wamen really made a point to me that's important for me to tell Australian investors about there's opportunities for our investment collaboration as well. Demikian laporan Monica Markila di Torosito, Garuda TV.